साहब ये बताइएगा कि हालिया दिनों में भी तो आप बड़ी अच्छी बात दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का बड़ा जिक्र चल रहा है, उसमें आपकी इंडिया के बारे में आया है कि प्रॉपर्टी थी जो गोशवारों में और आपने बैंकिंग कमीशन में भी रजिस्टर्ड करवाया है। ये बताइएगा कि इसके अलावा कोई जायदाद है आपकी घरों में किसी और जगह अगर है? मेरा ख्याल है इसके ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी और पिछले साल में उसने बेच के जो है दूसरी ली। यूके में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसने इनहेरिट की हुई है, कुछ ख़रीदी हुई है। अब वो मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी होगी या 12 साल पुरानी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है यूके वाली जो प्रॉपर्टीज़ है। अब इसको ये बता देना, मेरा इख्तलाफ सिर्फ इसमें इस सारी चीज़ में ये है कि आप ज़रूर दें, आपका ख़बर देना राइट है, सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं करें कि ये पोर्ट्रे करें कि जैसे मैं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं था 10 साल पहले या 12 साल पहले या इवन 6-7 साल पहले। हाँ, आप ये कहें कि जी ये इन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई, डिक्लेयर नहीं की हुई है, ये इनकी प्रॉपर्टी है जो नाजायज़ पैसों से बनी है, ये नारकोटिक्स के पैसों से बनी है, ये फलां चीज़ से बनी है, आप ज़रूर दें। मगर ये पोर्ट्रे करना कि अच्छा आप ये बताएं कि इंडियंस के कितनी लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके मीडिया ने कितना, उन्होंने सब ने डिक्लेयर की हुई है, उनके मीडिया ने तो उसको बिल्कुल नहीं। सिर्फ हमारे अच्छा जो नॉर्वेजियन कंपनी है जिसने उनको टास्किंग दी थी वो भी पढ़ लें उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये इलीगल मनी कोई है या वो बताएं। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज़ निकाल ली, हमने, अरे भाई आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी, लेकिन आपने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया कि जैसे पता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मुझे तो कोई बाहर नहीं है, मैं तो अगर अभी भी मैं समझूंगा कि मैंने एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जहाँ पाकिस्तान में करनी है पाकिस्तान में करूँगा, बाहर करनी है बाहर करूँगा। अगर मेरे पास लीगल पैसे हैं मैं क्यों नहीं करूँगा, कोई मुझे नहीं रोकता। मैं अगर यहाँ टैक्स दे रहा हूँ, मुझे अब याद नहीं है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, प्रॉपर्टी के ऊपर जो बाहर भी लें तो यहाँ पे भी टैक्स आप यहाँ पे देते हैं और टैक्स दिया है पाकिस्तान को तो उसका भी टैक्स मिल रहा है, लेकिन दुनिया में हर जगह पे प्रॉपर्टी, हाँ किसी के पास नाजायज़ है, किसी ने डिक्लेयर नहीं की हुई है, किसी की रिश्वत के पैसों से ली हुई है, आप ज़रूर इसका इशू बनाएं। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का हुआ है कि भाई आप हर चीज़ मौजूद थी, सारा कुछ था, लेकिन हाईलाइट ऐसे किए गए जैसे पता नहीं, अल्लाह ना करे कि पता नहीं किस पैसों से आई है, क्या है क्या नहीं। ये ज़्यादती है, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होना चाहिए। तो उसके ऊपर ये इसी चीज़ पर सवालात मौजूद है। दुबई लीक्स के हवाले से आप बहुत अहम पोजीशन में हैं मौजूदा सेटअप के अंदर, लेकिन ये एक पिछले 4 दिन से ये बड़ी नोटेड बात आ रही है कि आप क्लियर है, आपने पहले दिन ही बयान दे दिया, लेकिन आपकी जो हुकूमत है वज़ारत इत्तलात व नशरियात, यानी कि इतना अहम तरीन मिनिस्टर अंडर फायर आ जाए और एक हुकूमती पार्टनर बड़े जमात का सरबराह नवाज शरीफ उनके बच्चे अंडर फायर आ जाए, एक क्लियर मौक़िफ़ कहीं से भी नहीं आ रहा। देखिए, और मीडिया इस ऐसी सूरत हाल में, बल्कि बाज़ औक़ात तो यूँ लगता है कि इस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हुकूमती एलाइज जो है वो जानबूझ के चंद एक नाम आगे कर देते हैं कि जी ये लोग ज़्यादा ताकतवर है, हमारी निस्बत इन्हीं से पूछे जो होना है। देखिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस पे एक पेज पे है और थी, लेकिन जहाँ तक रही बात कि आपने कहा कि जो आपका मेन पहला सवाल था कि देखें मेरा सिर्फ इतना है कि इसमें अगर कहीं पे ये आता ना कि जी फ़लाँ बंदे की ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं है या ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ हुआ या उसने इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा कराया हुआ, हाँ, लेकिन हर एक को इंडिविजुअल हैसियत में मेरा ख्याल है कि डिफेंड करना चाहिए अपने आप को और असल इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। जहाँ तक रही बात मेरे नज़दीक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी दिया प्रेस जवाब दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जवाब दिया, मैं भी हर एक के लिए जवाब दूँ, मुझे मैसेजेस वगैरह पे भी जिसने किया मैंने उसको भी उस पर भी जवाब दिया। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप उस
میں تو سمجھتا ہوں یہ سوری کہنا نہیں چاہیے کہ میں کدھر پھنس گیا ہوں آ کے کہ میری پرائیویٹ زندگی یہ سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے سارا کچھ کرنا, لیکن بھائی میری ساری زندگی کی کمائی کو آپ اللیگل بنا رہے ہیں. میں تو ایسے کام پہ اوپر سوری ڈیش کرتا ہوں. اگر ایسی چیز ہے تو پھر بہتر ہے اس ایسا کام نہ کروں. میں کسی سوچ کے ساتھ کام کر رہا تھا, کسی چیز کے ساتھ کر رہا تھا, لیکن ارے بھائی 10 سال پرانی چیز ہے اور ایک ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے, اس کے بعد آپ اس کو اس طرح کا بنا لیں گے کہ وہ میرے خیال میں بہت زیادہ اگر بات کی جائے سابق دور میں جب آپ کا ایک بڑی جماعت جو ہے وہ آپ کے خلاف تھی اور ایک جماعت کو بنایا تھا کہ آپ ایک جماعت کی سائڈ لے لیں. آپ کی بات یہ ہے کہ آپ وہی جماعت کے جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے آپ پہ کھل کے تنقید بھی کرنا شروع کر دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنسیپٹ بن گیا اس سائڈ سے بھی آپ کو تنقید کا سامنا اس دور میں کرنا پڑا, اب اس دور میں دونوں سائڈوں سے کرنا پڑا ہے؟ دونوں سائڈیں خیر جس کی مرضی ہے تنقید کرنی کر لے, جس کی مرضی ہے تنقید کر لے. میری بات سنیں, میں نے چاہے جتنی مرضی عرصے کے لیے, چاہے چھوٹا عرصہ ہے چاہے لمبا عرصہ ہے, میں نے جتنی دیر کرنا ہے میں نے اپنی ڈیلیوری کے اوپر فوکس کرنا ہے. مجھے کوئی فکر نہیں کہ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. اب اس ڈیلیوری کے پیچھے اگر کسی کو ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے, کسی کی سپیس لے رہا ہوں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن سارے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. بٹ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی دیر کام کرو وہ کام کرو جو جائز ہے, جو حق بنتا ہے, اور صبح سے رات تک کام کرو. اچھا سر, ابھی تو نشانہ صاحب آپ بھی بنا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں کچھ ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کی پراپرٹیاں دبئی میں ہیں لیکن وہ اس پراپرٹی لیکس میں نہیں ہیں. تو میرا اشارہ شاید آپ سمجھ جو ہوں گے, میں کس کا نام لینے اشارہ, وہ بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے. ٹھیک ہے, میر صاحب کا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا میڈیا ہاؤس ہے ان کا, تو کیا ان کا نام اس میں نہیں آیا اور پھر آپ وزیر داخلہ ہیں, تو کیا آپ اس کی کوئی انکوائری کرائیں گے باقی لوگوں کی کہ یہ پیسہ باہر کیسے گیا, کیونکہ ایف آئی اے میں تو آپ کے انڈر ہے سارا. پہلی بات میر صاحب ہمارے بڑے قابل احترام ہیں, سارا کچھ ہے. میرے علم میں نہیں کہ ان کا کیوں نہیں آیا, بٹ بہت سارے لوگوں کو ہزاروں میں ہیں جن کے پراپرٹیز ہیں وہاں پہ جن کا نام نہیں آیا. اس سے مجھے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے کیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے. بہت ساروں کے ہمیں میڈیا ہاؤسز کیا سب دوستوں کا وہاں کا پتہ ہے کہ ان کے وہاں پہ گھر ہیں, سب کچھ ہے, ڈکلیئرڈ بھی ہیں ان کے, سارا کچھ ہے, پھر بھی نام نہ آنا. بٹ اینی ویز یہ ایک ایسی چیز ہے, میں کسی کے اس بلیم گیم میں نہیں میرا خیال ہے انکوائری صرف اس کی ہونی چاہیے کہ جس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا.